ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरा सर्वे सदस्वैः स्वर्णभूषितैः अनवगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवन्नपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जया सा तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युत्यमिवामरं प्रणेम्युः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च चत्रासं द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् वादरायणः बृहदस्यो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेताया जग्मु कश्यपाङ्गिरसादया तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रनुपासीनान् प्रस्य प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागैस्त्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोन्यायं यद्दूयं धर्मनन्दना जीवितुं नाहर्त क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया संस्थिते तीर्थे पाण्डव पृथा बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदि प्रियं सपालो यद्वसे लोको वायोरिव घनावली यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरा कृष्णोऽस्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत् कृष्णास्ततो विपत् नहास्यकरः चिद्राजन् पुमान् वेदविधित्सितं यदि विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्ययवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहुतो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायालोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदा साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकारो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वदत्स्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मेषु स्थित्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजा सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णस्यायनं सरपञ्जरे अपृच्छ विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपदिभ्यामां नातो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः
स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासभ्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छिस्तत्युत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीत् विमुक्तसङ्गं मनयादिपूरुषे कृष्णे लसत्पीठपत्रे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्वधारयद् विशुद्धया धारणया तासुभास् तदैक्षयैवासु गतायुधव्यथ निर्वित्य सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस् तुष्टावजन्यं विसृजन्यजनार्दनं श्रीभीष्मुवाच इति मतिरुत्कल्पिता वृतृष्णा भगवति सा त्वत्पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं कमालवर्णं त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या योदितुर्गरजोभिद्रुमविश्वक् कललुलितश्रमावार्यलङ्कृतास्ये मम निशिशतैर्विविध्यमान त्वयि विलसत्कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निचपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितनृपनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधादिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरादात्मविद्यया यश्चरणरतिः परस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय मतप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्यायच्चलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीव सितविशिखहतो विशीर्णदंस क्षतजपरिप्लुप्तया ततायिनो मे प्रसवमविससारमदद्वथार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्बयाततोत्रे धृतहैरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिः निमीक्ष्य हतागतः स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिगमनं किल यस्य गोपवध्वा मुनिगणनिपवर्यसङ्कुलेन्त्यः सदसि दुष्टिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपमेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष अविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्धमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहासुतवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्ताश्वास उपारमत सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयन्यासीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुरदेवमानववादिता ससंसु साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिराकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत् तुष्टोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तदनुगुह्यनामभि ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रययौ पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमः पुष्पः। श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।